idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya, taufiknya, dan hidayahnya kita semua masih dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan ibadah tasyah hari kelima atas berpulangnya ke rahmatullah bapak kami, saudara kami, kakek kami tercinta Haji Mawiyah bin Molo yang genap berusia 70 tahun. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Para jemaah tasyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun susunan acara kita pada malam hari ini yaitu acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan atau lantunan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan oleh keluarga, acara keempat ceramah tasyah, dan yang terakhir yaitu penutup. Langsung saja kita melangkah ke acara pertama yaitu pembukaan, dan marilah kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Adapun acara kedua yaitu pembacaan atau lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara Tata Rahmadani. Dengan ini dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah tadi pembacaan atau lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saudara Tata Ramadhani. Kami mengucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh keluarga yang akan dibawakan oleh Haji Malawah Asis. Dengan ini kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuni pagalak birkung asen singa maneka hadir. May maki nagi para syukur mayri karimang karim Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nasarita ja umur malak busiagan tubuh masaliwangan. Sanggin na ane bangiya niya ki hadir di ane tampaka karena almotiran na almarhum magirirup kalumpuan na kering Allah subhanahu wa ta'ala beberapa hari yang lalu. Ane bisangku singkam balik baka tahu napabangka-bangka apa taguan napabangka-bangka lalu kubat terima kasara at tindro-tindro aribala na batu talipun ng tale napun ng tale ribala inyo na cangir yari kasi cangiran kanaya ikatte kagalintamami at talasa sa ribatang mga kabiasa ito tahan-tahan yung nagagaling na mamatawa. Sika kakakito man yung na cerita ka man yun. Biasa tahan-tahan matawa po nagagaling tamamo. Mangka apa boleh buat karena karingan la ta'ala la bicintang ng mipole na ikatingasingan nito na bukoy yan. Apa boleh buat. Bisa bat-bat to jaga karingan la ta'ala lang mutiran to jadi boleh mangari karingan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, amin tirili marap bintang asing ane sebagai keluarga almarhum. Lemur sedre kupa lagi pak baik bagi tangasing. Masabaan yun ikanaya rupa tahu andek na tasalari ikanaya kata salam. Jaripun nania salan na yare ka bicaran na marikat tengah sendiri ba nukung ditulinta natande na san ng pagmenta kupala ki pagmay bajitan ni bangia apakarabola rawi capak bangkinda dulu na di capak utang ki pamupuray ngapai Nai na nakana karing Allah Ta'ala inay na ta pamupur ang sikam maparan na tao manas sa iya minto manas sa atangku kami ng tappa ditupo na linawa hadirin to ni pagkalabirikuasan sikam maneka hadir atas nama keluarga apalak maaf karikat tengasim pun naniak kacidungan tantumangan na sesuai masing-masing sulirata yareka iya lit bagani pasariang kadira di katengase natandet na natutupi kepala ke pemupura. Yang ketiga
inay langis sa imay. Ang kanaya ikatte di kanaya rupataw biasa kisi paindrangi. Jadi pun nania indran na anne almarhum dikatte ngasing kupa lagi atas nama keluarga kilapur lagi mae nani selesai kami dengan cara kekeluargaan. Sebaliknya pun naniat todo papindran na dikatte ngasing kilapur lagi rianakna iar kana inakke nani selesai kantungi secara kekeluargaan. Jadi anne may maki na masing-masing kipamupura yang neta motiranga saba andre jangan diparakai rigarin namang ka pakaramula retun nani irang mari kuburanga manas satu nagatang asing antung pamemalak kay jamaang dari yang asing ang jamaang kupala geriting asing atas nama keluarga kipamupura sikam majinjo dia bilang bunudu antarang kata yang mereka sambutan mai kating asing mudah-mudahan naging yang asing ane kabatuan ta nasari karingan Allah Ta'ala umur malakbu tubuh masaliwangan nak barakah masing-masing karesulta hanya ki mampaatkan rilino lak bila bipaisal di akhir demikianlah tuni pakar bikung asing nakukana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jamaat takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melangkah ke acara selanjutnya yaitu ceramah takziah yang akan dibawakan oleh Bapak Sahabuddin C. SPD. Dengan ini kami persilahkan dengan hormat. أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن بلد الكفار إسة لله ولرسوله وللمؤمنين براءة من الله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله النار عليه. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amen tengargalkan takarin tia atunang ngajara tapi nyakku di napakainga. Alhamdulillah na iya pamujian nya kinapatan karing Allah Subhanahu wa taala. Alladzi karain khalaqas samawati wal ardh. Yami antu karan ampak jari lain ketujulunjuk na segan butaya tujuh ala pisik na. Napun nak bicara lain ketujulunjuk na segan butaya tujuh ala pisik na. Apa kalik baik di kinawa-nawa ilalang tindro ta angkananya. Langit tujulunjuk na segan butaya tujuh ala pisik na. As-salat bat titimai iribatan na kalintang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun nak bicara kitab tasawuf. Langit tujuh lonjol na segan butaya tujuh lapisi na. Tina na talap sa ribatan kalenta. Iye. Langit pertama ribatan kalenta iya mi antu ulunta. Yang kedua ubunta. Yang ketiga kanyinta. Yang keempat matanta. Yang kelima kak murunta. Yang keenam babata.
yang ketujuh kalunta ia mikaringan tabay langit tujuh lunjukna jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian buta tujuh lapisina. Buta pertama ribatan kalenta ia mi antu bangkenta. Naik yang kedua kalantutta, yang ketiga ujung sulbiyata, yang keempat pucipta, yang kelima susuta, yang keenam atita, yang ketujuh yang ngasih kareng ia nia ke ila lambatan kalenta ia mi antabai buta tujuh lapisina tujuh lunjukna jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamatan di kareng ni kalea jalak kamatian. Nah kan Allah taala ilalanna Al-Qur'an malak dirika kullu nafsin thaikatul maut. Tunggal-tunggal nyawanya na mati ngasik. Iya. Yang asin na tawa nyawanya na mati ngasik. Iya mi anne karin ayat ka. Jai tau ang hafal ki. Iya. Bahkan jai tau ang pau. Iya. Tetapi apa kali bak jikinawa-nawa. Ante kamma tanda-tanda na ni kanea jalak kematian. Iya. Jangan sampai karin anja nyawanya asyagangi batan kalen tamani-mani sementara lah sulu nyawanya tina ki isungi tandana jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasara-sara karen niat tandana. Contohna karen punana bosi ramal leleng ieu. Puner ki jamban niat tandana. Erek takmia niat tandana jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya karen tanda tina dipatanti mati tapi napatinikan ki ieu tandana ni kana ajalak kematian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tandana ni kanaya jalak kematian. Puna niat tahu alminawan as-sulu rinapasa as-sulu karika murunta. Iya. Nabatui as-sulu. Iya. Sintanjak. Iya. Puna rungka ki rungkatuni. Puna tua ki tuatuni. Kemudian batui sulu ada lemai rikatte. Antama kinapasa antama karika murunta. Aminawan ni antama maka tandana karin nalasarita digarin karing Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sibalikanna punna niat tahu aminawan as-sulu napasa as-sulu karika murunta batui as-sulu aboko mai dikatte antama kinapasa ka antama karika murunta amantang ipaktara tina naminawan tama maka tandana karin kuntu tojin antu anamatinta punna tiyai annibangia nakimate ammuko ribangia rialua punna nekki nakamasian karing Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Segantian kita kalupai as-salawat mangir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ia asinturu kapanggaukan na segan kana-kanana. Nabi itu nipatapa dari karing Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mendapat gelar uswatun hasanah sebagai pambinawangan bisikun tu umat berpatawa karena baji kikarin pandalekan na mangiri Allah taala segan mangiri paranna berpatawa. Maka landri ka mana mi anjo mai kikarin na kimasin kipakajai salawat ta mangiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaba ilalan seri riwayat na jelaskan ang kanaya. Ilalan seri kisah nyasare karin ulama anne ulamanya tahu baji tapana Allah taala segan mallana mangri Allah taala tetapi ilalan sambayanna takkalupai ammaca salawat mangri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ilalan tindrona anne ulamanya as-su'na in asigap panabita ye nibatui nabita maka nakana minabita mangri anne ulamanya angapay nutinan salawat mangirinakke nakana anne ulamanya ya Rasulullah semakin siku ang ngurangi mangiri Allah Ta'ala asikiri mangiri Allah Ta'ala sehingga ya Rasulullah pukalpay as-salawat mangirikatte maka nakana minabita apa katena nule badulang ngirikanan ku ang kanaya yang ngasenna panggaw kamabadi karitumpo na anilino at tapungasin siagan iya ngasen na doa-doa taturtahan kunna tinan salawat mangirnakke nakana nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka landri kamana mi anja karen kipakajai salawat ta mangirnabita bahkan ilalan sira riwayat nakana nabita iya iyan namu tahu takkalupa as-salawat mangirnakke manassa nakalupa itu ni antu arungan lantamanya di surga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masin badi mikarin kipaham na ang kanay almarhum anna Haji Ma'awiyah bin Molok tausan na ningayin na ribainin na tausan na ningayin na rianak na tausan na ningayin na risikun turdija pamanakan na
termasuk inak ki karing ngapay nasabat tubali pun nalalon di karing motor biasa na pasengka sengka ki ustaz maikan di karing biasa na suruh parikan kopi nasabat tubali tetapi mana lantan tekam na pangainta mangeri almarhum tetapi niya mi karilantangan pangen Allah Ta'ala sehingga almarhum anne niya mi amotere amalian re as-salana iya mi antumate dan seandainya ikat taji ang ngatur ne ajalak kamatian maka anne almarhum tina panamate nasabak jay tuang naiya tetapi anja karen ni kanaya mate le baki natuntukan Allah Ta'ala banginna segan allona jama' yang dibelakang oleh Allah. Nah kalau Allah Ta'ala ilalanna Al-Quran mala'bir فَإِذَا جَعَجَلَهُمْ لَا يَسْتَهِرُونَ سَعَةً وَلَا يَسْتَكَدِمُونَ na pun nabatto mapamalukin na ni kanay ajalak kamatian maka tina natakulle ang pakamaju man nakikiti segan tina tudun nyata ang kulle ang pakamundur ki man na nasika di jamaah yang dimiliki oleh Allah maka landri ka manami anyo sebelum tinana panabatto pagkyo na Allah Ta'ala ni kanay ajalak kamatian maka may kikarin nakimasing apakah sadia bukun untuk lani eran mangiri akhirat nasi badi na bukun lani eran mangiri akhirat te na marang tappa isagan malla mangiri karing Allah subhanahu wa ta'ala na kan Allah Ta'ala ilalanna al-Quran mala'birika wa tasawwadu fa inna khairasari taqwa wattaqun ya ulil albab na kan Allah Ta'ala masing apakah sadia bukun kinan nasi badi na bukun lani eran mangiri akhirat tena marintap pada segan malla mangirkan Allah subhanahu wa ta'ala jadi batu di ayat ka anna karim ruwa jina suruh pasari Allah Ta'ala yang pertama niat kita apa mangir Allah Ta'ala yang kedua niat kimalla mangirkan Allah subhanahu wa ta'ala angapa ini suruh pasaliya ni kanaya tappa segan ni kanaya malla nasabarikan makamaya anne jai parantar patau niya kita pana tetapi tenay malakna mangir karing Allah subhanahu wa ta'ala contohna tapagi niya parintan Allah Ta'ala ni kana apun na ilalang bulan rumalan tetapi gasali ba kitawa ikat ti puasa ya lalam rumalan pila naik kalinna ang ngapa na pila naik kalinna ikat ti puasa iya pun na nari ang bantu nga dan nari ni bagi sambayan subuh niya nak bila binanarina nakisuki pole takaruin niya takyong pabuka di batungi pole konjo acidon jamaah yang dibelakang oleh Allah kate rusu ya naik kali na ngapay nasabat ni kita pana tetapi tinay malakna mangiri karing Allah subhanahu wa ta'ala jadi pun natapat kisagan malak ki mangiri Allah Ta'ala karing kigawukan ni apa ya lepa na parintan ki Allah Ta'ala kamaya misumpay karing ni kaniya puasa pun dalam bulan rumalang pun na parintan ki Allah Ta'ala puasa kigawukan ni kaniya puasa tiya ki karing kita gali kanan kita tuaya nakibiasa niya tutuwa kulang ngir karin nakalan yamin may caritan na karin tinanak kay kusupaham tinaku aparin na tinaku supaham ni karin pun dapat napa nakan natutuwa nakabajikan ngan jintu pun na puasa iya ni buno daripada ikat na buno puasa pun na inak kay karin papasan na nilikku bajikan ngan jintu pun na mate kilalang puasa daripada tinani puasa na kimate contoh na karin tariya baji nilang ngiri sementara bulan rumal lagi biring lohoro ang ngandre ki naksakpot ki kandre na ki matilik ba kaliliang di kampon ta ngapa yan na mate nasakpot ki kandre apa nakala tulang ngiri ka mati-matiin na suro ko bulan rumal lang tira ng puasa mingkapun na ka nga puasa niya kinakimate ang real na mate nakala puasa di na mate na yuto baji na mingkapun na ka rin tira ng puasa jadi kita tahu mapikiri bajikan nga di anto ka rin mate ki ilalampang daw kang mabaji daripada mate kilalang kakulian contoh na karin ang jama-jama kinakimate papasan na tatwaya karin nenekku pun na panjama-jaman na kimate mate ni kaluku ja pun tuna tetapi pun na mate ni pakluktakang ko mate ti kang menjuarin na karin jama ini belakang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ang apay karin nasaba ilalang ajaran na agamanya na kana antu ang jama-jamanya ibadah pagkusian bahkan ilalan riserea hadisin na nabita na kanang iyan na mo tahu ang jama-jama ri Allah at karesoy at tujuy na bangi na pakwala maka anjo niya kini pamukuran dosa-dosa dari karing Allah subhanahu wa ta'ala jadi ketika rin bubrak niya sengge-sengge ki usaha
berusaha kita ini. Nasabak bekerja itu adalah ibadah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi punanya kita apa? Segan malla mangira Allah taala kigaukan apa ya lek pada parentan Allah taala. Kamaya mikaren nikana sambayan nasabahan tu sambayan saray parentan Allah taala tumpona ang nilinoy kaminan sanna la dirina. Nasabak jayina parenta pasangalin na parenta na sambayan langsung na tarima na bita rinalikan na Allah Ta'ala. Bahkan pun na bicara parenta ki ni kanaya sambayan 5 waktu antena pakar na kilaso asulu linoa alahiri na kilibat memang sifat janjian Allah Ta'ala angkana pun na bato salang asulu linoa na kugawukan sambayan 5 waktu jamaah yang dibelakang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yami antu karin antu ni kanaya sambayan 5 waktu antena na takap sa batir batang kalinta. Yami antu karen na biasa niya tauto ang kanani. Anak, mana nakijapaya. Sambayan niya. Napa dito to karen. Nakin bede karen. Apa nakin banti karen. Napa dito karen. Iya di sala karen. Punna nakana anak. Mana nakijapaya. Sambayan niya. Hindi di sala karen. Jadi kebedakan antara sambayan dengan sambayan. Punna sambayan yang sebenarnya batang kalian ni kana sambayan ia mi antu kana nakana tatoya mana nak japai sambayan ya nabe kan nasab batang kalian ni kana sambayan punna mas sambayan adia mas sambayan jadi punna yang kali anak mana nak japai as sambayan sudah sedikit karen rok segan su di peneran tak rompan jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang sebenarnya batang kalian ni kana sambayan adia mas sambayan ia mi antu karena biasa na pakbutanan anak kaya ni kana sambayan kaya mas sambayan kaya angiran sambayan kaya nabatui sambayan kaya nakajanangi sambayan tubuhan ni kana sambayan batan kalian ni kana sambayan kemudian adia mas sambayan kemudian angiran sambayan nyawainya karing angiran sambayan ia mi antu karing punna asulu menyawain batan kali tena menakuli as sambayan apa yang mami as sambayan dan imamami karin niki as-sambayan angapa ina din iman niki as-sambayan nasabatte nami anja nyawanya angirang sambayan ilalang batang kalian jadi angirang sambayan nyawanya angirang sambayan kemudian nabatui sambayan rahasia iya nabatui sambayan nakajanangi sambayan Allah Ta'ala nakajanangi sambayan jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi kigaukain karin nikanaya sambayan 5 waktu nasabahan tu sambayan na para kisallan lalang kalian punanitan na makidifalan masaru sila mamami tan rapi na matan na alwari ulunta na makrere mo uto na tau tinaynya ni sambayan na jamaah yang dimulakan oleh Allah sa waktu karin aku tak nang sahabat kabagan nabita ya Rasulullah anti kamma mi pahalana antu sambayan 5 waktu maka ilalang kita tasab karin najelaskan yang kanaya antu pahalana sambayan sebuah lawan rakaat si rakaat sung kabala ribangnya segan si rakaat sung kabala ri Allah pahalana sambayan loro kapatan rakaat segan pahalana sambayan asar kapatan rakaat pahalana kanen iya mi anjo antu ansungkei timungan na suruga segan tudua pahalana sambayan mangaribiat talun rakaat segan isaya patan rakaat nanjari 7 rakaatna ia mi anjo karing antung kegetimungan dan neraka tujuan jemaah yang dibelakang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka kutana ni sahabat kamangir nabita ya Rasulullah sikura rakaatna antu sambayan 5 waktu sikuran rakaatna antu sambayan 5 waktu maka nakana minabita rakaatna antu sambayan 5 waktu ia mi antu sampului an 7 rakaatna tetapi ya iyanna mu tahu umatku nakana nabita anggaukan sambayan piliman asyalu asibatan tetapi tena nangalle witiri talun rakaat maka tak napa sami antu ilalan limanku nakana nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam angapai nasabayan sebenarnya antu sambayan 20 rakaatna antu sambayan mitir karuan rakaat panggan nakiri sebuah antu sambayan mitirika si rakaat pangganak kiri manggardia anjaring 20 rakaatna jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian antu sambayan mitirika pahalana naruan rakaat si rakaat karin mangir Jibril si rakaat
mangir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si rakaat mangir kari Allah subhanahu wa ta'ala pun nak bicara lahir ki disambayan witir katalun rakaat si rakaat delino si rakaat di akhirat si rakaat kasirian na kari Allah subhanahu wa ta'ala pun nak bicara batin ki disambayan witir katalun rakaat si rakaat tanpa sisa lagi antu kari malaikat Jibril si rakaat tanpa sisa lagi di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si rakaat tanpa sisa lagi dikaring Allah subhanahu wa ta'ala maka landri kambana bi anjo karing pun nalik baki as-sambayan misa kigau kalalu isambayan witirika tiya kikaring bulan rumalan pinampagigaukan ni kana witir bahasanya tahu antamat di bulan rumalan nampas sambayan witiri padahal anjo witir ka karen nakana nak bitan jo ilalan seriah di sina antu sambayan witirika wajib kirinakke tetapi sunnah kiri umatku angapa karing nasaba antu sambayan witirika sanna sikali lumpuna pahalana iya mi antu pangganakki disambayan 25 waktu jamaah yang di belakang oleh Allah iya mi antu karing na 20 rakaatna ni pamange ima di batan kalita iya mi karing na 10 karamin limanta 10 karamin bangkinta jamaah yang di belakang oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka landri kamana mi anjo karing kigaw kalalu ni kanaya sambayan 5 waktu segan kigaw kantong ni kanaya sambayan witiri sebelum tinana panabatu pagkyuna karing Allah subhanahu wa ta'ala iya mi antu ni kanaya ajala kematian hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah yang di belakang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian apa sabakna risambayan tumatia nakipingap pa at takadiri apa toda sabakna risambayan tumatia nakitena nakirokon segan suju nalikana sambayan apa toda sabakna risambayan tumatia nani paralekanta tumatia ni buli nani kana imam na tumate ikat tinikana imam apa kira bukan tumatia jemaah yang dibelakang oleh Allah subhanahu wa ta'ala sabakna karin nakipingap pa at takabir disambayan tumatia nasabat tumat nupatahuan ni pak jari batir apa ka unsur yang pertama buta yang kedua jikne yang ketiga angin yang keempat PPI jikne buta angin PP wa'di manni manikan jamaah yang dibelakang oleh Allah subhanahu wa ta'ala angapa nakitena nakirukun segan sujud nalikana sambayan nasabat tumatia nasipak kami karing rokok kan segan sujud ia minta sampai apa karing buta jikne angin PP angapa nani pada lekanta tumatia nasaba ia nariolo antama rikala birangan ia mi antu karing daripada lekanta tumatia jamaah yang di belakang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian karing punaleban disambayang tumatia naleba muniroko paleban disambayang nani eran minaum karing nisunnakan ni tahlilan dibacakan tahlilan kalimat apa disunatkan karena salah seorang umat Islam amenten rulunna tumatia ampananiakan kuniatkan ulunna tumatia rilino tulusu mangiri akhirat lek bagi anjo karen kibacakan tahlilan punanira menang karen kibacakan tahlilan ia mi antu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pingapat kibaca lampa pahalana kiniat kang imange di tubuh alusuna tumatia jamaah yang dimilak oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian bagi anjo karen neramnya lampari kuburang kemudian batu mangeri kuburang nisunatkan itu matia ribangken na kubur kan ipanau batu inang karen di kuburang dibaca mi bismillah wa ala millati rasulillah jamaah yang dimilak oleh Allah kemudian karen punaraw mari kuburang ni Allah ni padalle mangir kibalaka ni wajibkan dalle mangir kibalaka kemudian nyalle ni pasala pasikuna le bagi ni pasala pasikuna karen tumatia rawa kuburu ni alle mi karen ni parapa pilisi kananna naun ributaya karen le bagi ande karen ni pasala pasikuna le bagi ni pasala pasikuna karen ni alle mi ni patantan bangking kananna kemudian ni pakuccu bangkeng kairinna angapa dari pakuci bangkeng kairinna batuan na karin supaya niya ki apatuna kale rikaring Allah subhanahu wa ta'ala le bagi karin ni sunnat kami niat tauban pun dari kitab karin tasawuf kan disunatkan niat tauban mana sanggen aja
Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disunatkan karin ni bangang tumatia pun narawa mo di kubur ka. Kemudian bagi anjo karin disunatkan nias salah sa'ra umma Islam ditumpukan na kubur ka angang kambutta. Kemudian napanan ri kubur ka bacaan na Bismillahirrahmanirrahim penangangkang kibutta butta minha khalaqnakum ipanang ri kubur ka. Bagi anjo karin ngangkang magisri wa fiha nu'idukum. Bagi anjo ngangkang magisri wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diwajibkan karin ni sare papan supaya ngapai supaya tidak ada singkam anjo ulu mati ya. Contoh nak motor kilap pergi cami dipakai kian kubur ni panawi lantang na lebat ni rawami cami kali kubur langsung ditambung ni sare kat karin tu matian ni sare papan supaya tidak ada singkam ulu ka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi anjo karin ni tambungi naun karin ni sunatkan tingjangan naik kubur karena butta marengan nanya. Harus ketingjangan naik kubur karena butta marengan nanya. Kemudian bagi anjo ni sunatkan ni sare misan, ni sare tanda angkana kuburan. Na sabab kuna tena ki sare tanda karin gasing kana kuare ki pabidikan lada jatul lalua. Sallu mina ummatena nyatol lalo nakana dibi na ding ngaji tinami man timbo padahal tau mati makana disari misan supaya nising kana kuburan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi anjo karin ni sunnatkan ni turiki je ni penalih meritambungi dan dibaca Bismillahirrahmanirrahim Bismillah wa ala millati Rasulillah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lan berikan malam anjo karin sebelum tenana panabat tupakyon Allah taala ni kana ajalak kematian maka mai kina kimasin apa kasih dia bokon untuk ladi eran mangir akhirat nasi baji-baji na bokon ladi eran mangir akhirat tu na barang tappa jisagan malla mangir karing Allah Subhanahu wa taala. Nasabaan tu ni kana ya mati karing apa jirupan yang pertama karing niat ni kana mati syariat, yang kedua niat ni kana mati tarikat, yang ketiga niat ni kana mati hakikat, yang keempat niat ni kana mati makrifat. Ante kama anje ni kanaya mati syariat. Anje ni kanaya mati syariat. Riwatuna atalla sari tumpula ande dinua. Tau bajik pandalekana mangir Allah Ta'ala. Bajik tong hubungan na mangir paran na rupa tau. Tulinia kina pakalompo. Sikiri na batang kalian. Pun nari kitab kakaranakanay. Sahadat batang kalay. Pun nari umngani kanay kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iyan ni karentul na pakalompo. Sikiri na batang kalian. Ang ngapay punari na kanan. Sikiri na batang kalian namanya ammuteran. Turahin kinakanan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Punna ni panawang iri kubur ka. Leba kini tambungi butta. Ancur ki irawa kubur. Iya mi antu karen ni kana mati syariat. Sikiri na batang kalian na pakalompo. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Maka landri kamana mi antu karen. Mai kinakimasin kipakajai. Sikiri na batang kalenta. Sikir tubuh kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nasabas syariat tu karen aku ta'ala yang Abu Hurairah. Manggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala Abu Hurairah, "Kuntu ya Rasulullah, as'alun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah." Kala Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, tareka sallan tahu kaminan marannu nanggap papangamasianta sallan di al-qiyamah ka ya Rasulullah." Qala kana Nabi as'alun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah. Na inya tauran nua segandang gappa pangamasian kusalan di al-qiyamah ka man qala la ilaha illallah muhlisan min qalbi. Tau niya ka ang kanangi kalimat sahadat kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ihlas ilalang atinna. Man qala la ilaha illallah muhlisan min qalbi dakhala al-jannah. Akan anak bita iya na mata ang kanangi ihlas ilalang atinna. Nalakanan iya raya kalimat sahadat bedana ia mi antu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dahlal jannah maka niya ki antama di surga jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalabiranna kalimat la ilaha illallah karim kagamman pasitimbangnya langit na tujulunja na sagan butaya tujula pisik na naon manas sabat talanngay karin kalimat la ilaha illallah na iya sumpay lang katujulunjo na sagan butaya tujula pisik na jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tawag kanani kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah maka napajari Allah Ta'ala sa'ray malaikat as-sulu di babata
Kemudian anja malaikat as-sulu karibabaya rupa jangan-jangannya. Kemudian ri baki naik di aras. Sanggen na mangiri aras. Matu mangiri aras. Nakana mi karen malaikat pakami na aras mangiri jangan-jangan. Amantang ko. Apa nakalan di jangan-jangan. Tena na kwero amantan. Punatan panipamupurang dosa-dosana. Tawang kanangi kalimat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka nakala Allah Ta'ala. Ilalang riwayat. Amantam ako kupamupuran atanku tawang kanangi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka landri ka malami anjo karen may kinakimasin kiberui tapatta kiberui manlatta na ipakajay ang kanangi kalimat la ilaha illallah. Man qala akhirul kalam la ilaha illallah dakhala al jannah. Ya iyan na mutaw kalausan kanan na turahil kinakanan kalimat la ilaha illallah maka niya kinjamin ang tama di surga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mati tarikat. Ante kaman jadi kana mati tarikat. Riwatuna atalla san tempona an nilinua. Tulinia ki ang murang mangira Allah taala. Tulinia ki asikiri mangira Allah taala. Napakalompoy sikiri na atiya. Pak bisana atiya lanan iya mi antu kalimat Allah Allah. Japay tindo-tindo menteng-menteng ya pun menjadi pakalompo kalimat Allah Allah Allah. Ante kami salam pun lagi terakhir na kanan nani amuteran pun nani kamaseng Allah Taala ni panaw ni kuburu ka le baki ni tambung ibutta akkora-kora irawa kuburu iya mi antu kanan ni kanan mati tarikat. Yang ketiga, mati hakikat. Ante kami jadi kanaya mati hakikat anjo ni kanaya mati hakikat. Sikirina nyawaya na pakalompo sikir napas ya ni anto karen puna tu poso apa ya mami ni paking urang iya nyawanya mami karen napas yang kular masuk iya yang tabay karen singkamay ritindo na rimanyarin na puna gising sikirina jamaah yang dibelakang oleh Allah Subhanahu wa taala. Antikan masalan puna niya kiparahir na kanan sikir nyawa puna dari Al-Quran karen di surat Taubat na kanan nyo karen فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. Apa tulisannya jadi? Huwa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikat itu yang paham. Punani kita rahir ni kanan sikiri na nyawanya punana kamasen ka Allah taala. Le bak kini palandri kubur kali bak kini tambung ibutta. Akura-kura ki irawa kubur. Bak kaki utta segan kan kutta ikan kunta iya ni atu karen taba ni kana mati hakikat. Punna tutua karen taruluwa mungkin le bajakin langere itu nani balik tangkora kakaring nyat tuni kaki kuburan nani parimbuat nai akora-kora rawa butta tina yang kandre-kandre iya mi antu karingan tabay iya mati hakikat sikiri na nyawaya na pakalompo riwat kunna talasa jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir mati makrifat. Ante kam menjunikannya mati makrifat sikiri na rahasia na pakalompo. Ante kam may punane kiturakhir ni kanan sikiri na rahasia na kinia amutiran punna nakamasen ka Allah Ta'ala ni panaw kiri kuburu ka ni bak kini tambungi butta dan ki irawa kuburu amuderan ki antama makuburu bikan Allah Subhanahu wa Ta'ala janna magrisipa na segan nilana karing Allah Subhanahu wa Ta'ala iya mi antu karing antabay mati makrifat sikiri na rahasia na pakalompo jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ante kam macarana karing supaya nigapay anni apa kakamatian mabaik maka nakali Ali bin Abi Thalib karing iya mi anni karing kanana bajik kita galak majarri apa nakana Ali bin Abi Thalib karen riwatun nilasukan as-sulu ribatan namandron sikuntu bija pamanakan nyak ngase kita muri-muri antari mai kabatuan tetapi ikatte batu kisulu ribatan namandron ta niaki ang nyak ang ngaru tetapi sallan sari waktu punna niaki amuteran mangir karing Allah Subhanahu wa Ta'ala maka sikuntu bija pamanakanmu niya nga seki angaru apiraw ning kaikatte karing niya kita muri-muri andalikan mangir kalumpuan na karing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tikam macarana supaya niya kita muri-muri andalikan dari kalumpuan na karing Allah Subhanahu wa Ta'ala maka atala sa kiritompo nan nilinua karing kipakabaji ki hubungan ta mangir Allah Ta'ala segan hubungan ta mangir paranta rupa tao nasabari kam makamayaan ni karing jay pasambayan tetapi hubungan na mangir paranta rupa tao tinanan naba-naba Ba'sulalaun na batu as-sambayan berjamaah bak bainiha as-sulu terima sigika tawasin na kari takudi jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yari kipakabaji karin hubungan ta mangir Allah Ta'ala segan hubungan ta mangir paranta rupa tao ngapay karin ali pakabaji
Nasabanakan Allah Ta'ala Duribas alaihimus sillatu aynama sukifu illa bihabali minallah wa habali minan nar. Manasa nakusari kapanrakan atanku, nakusari kecelakaan atanku, temai amantan pas tangalin na tau tinanisari kapanrakan Allah Ta'ala. Ya simpat ko pawakar tau bayi hubungan na Allah Ta'ala sagan bayi hubungan na mangiri paran narpataw jama' yang dilaga oleh Allah. Makalandri ka mana bianjo ka rin may kinakimasin kurang di kananya mate nasaba situjin-tujin na tahu kami ng purer tumpunan nilinua, tahu kami ng cara dekan tumpunan nilinua, iya mi antu tamiya ka ang nawanawa ni kanaya jalak kamatian tulino rang ni kanaya mate nasaba antu ni kanaya mate karin sanna sikali pak risina ilalan sira kisah karin najelaskan dikisana karin Nabi Isa anjo Nabi Isa karin tunisare mujisa dari Allah Ta'ala at kulle napakatalla sa sikuntu tamatiya maka sa rewat karin Nabi Isa niya mo tau kafir ang tantang nakalawahai Isa punakulle ko pakatalla sa taumate inyo tau salwa matin na ali pakatalla sa maka niya mi Nabi Isa natarima tantangan na nito kafir kari maka pajo di mi kuburan kami nang salwa maka nagappa mi kuburan na sa binnu maka niya mi Nabi Isa alaihissalam aggaukan sambayan sunnah le baki sambayan sunnah apala doa ni Nabi Isa nitarima ipapala na Nabi Isa ambang sam di kuburuna riwatun na ambang sam di kuburuna karin tapang ke Nabi Isa nakawahay sam ang nga palayak kamay niya riwatun na ang materan riolo tena palauan uno segan tena palauan janggo kakaman nga palauan uno segan janggo nakanan sam mangin Nabi Isa wahai Nabi Isa situjin-tujin na nakulle uan ukku segan janggoku tak bang ka irawa kuburu wari ini hari kiamat ni padahal tinapa maka kuta nang karen Nabi Isa mangrisam binnu wahai sam siapan tahu ni maten jangan siapan tahu mo irawa kuburu maka nakanang sam binnu mangir Nabi Isa situjen na kamatianku patambilangan ni taun na segan patambilangan ni irawa kuburu anja patambilangan nga taun na tinapa namari kurasakan Pak risikna batang kalin kurwatun na ni pasuluk nyawa kur malaikat Jibril i patang bilangan karen tahun na mati na sambil nu tidak memang namari narasakan pak risikna ni kanaya mati maka landri kan mana mi anjo karen kiuragi ni kanaya mati nasabak karen apa sallallahu ni gaukan pun nabatti mamati na naman nashadap bismillah tan ni asy serek kita ambas karen ni kanaya mati kita ba'dul akhirat karen Pasalaan kana gauna nyaya rilebana sisa labatan kaleya nakana Siti Aisyah radhiyallahu anha mamen puari balaku tiring batu mai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuera mamen po kamari tunggun nagauna punna batu mai mamenten nanakana mamen pokori batenu kuman men pomo matulu su mamai matin ratu mingara mapalungan ribongganku naku purusu jannona naku bayaan mo uwanna naku gapaan mo salapan lawarana nakala mo pa'maiku mambani ni Rasulullah antinari umakna nataina mo natbikamna kunumiramu man mati jene matanku Manang dirupan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takban kami ritindola kukalam ya Rasulullah apa kaminan masamu maparisi duduritu matia Makaram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iya kaminan masammu maparisi duduritu matia uru-uru lagi eran nama lampari banana naman ninawan ngasengo anak-anak angkala uang manggengku uang mandronku Iya todan pala
kaminan masarmu maparisi duduri tumatea uru-uru nani panaun namori kami bona nani tambungi mabuta naman maniannya sen mobija-bijana asen nani papiso na amari Allah Ta'ala siagaan amalana napunna alani jene mutu matia nani panini ngasen mutu penari kalena makundaren masamududu sarana angkana uahu ari-ari yang lalu palini natopeku maparisi duduiku sarin kalenku batela la nyawaku malakal maut napunna litiriki mujene nakana ni pole tumatia jene dingin lalu hati ringkianga kabamban duduiku sarin kalenku batela la nyawaku malakal maut napunna le bangun jene nani pamani muri panrukuna nakana mi pole tumatia Tialalu ku tongko kirupanku laku cini sairi yono benina banaku ia mami anne Allah ku kala usan ku cini napunani eran mamak lampak nakana ni pole tumatia tialalu ku karu-karuya laku pilan ngeri sairi yono bonena banaku ia mami anne Allah ku kala usan kulang ngeri sarana nakana tumatia kenan tialalu ku nakabelen-beleng inino nakakarena inino inakamo alnerapan nanubaku rikalen cini mainake ni eran ni tinawan natan ni eran dosaku mana sere napunale banguni tambungi buta naman maliannya sen mo tau matarawan nakana tumatia kenan yaji anne Allah kunu urangi nukalupai jasalam ikau ngasen marisiku majai apa-apa ku pilarianku manggaukan laluku pare-pare mabaji nandri inake pengajian lalu Quran papala tuangan lalu tiada ku kalupanya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah Tazkiratul Bab yang insyaallah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lan mereka mana ni anjo karen pun masing erok ki empat detik pangenta mangirwaya tawata maka tunggal-tunggal lebat sambayang nyak lalu ki empat palak doang yang kita tawata manang tumai karen surat Al-Fatihah yang dibacakan ni baik baca kihariakan ni mangir masjid tawata punatina kisah surah Al-Fatihah karen mana bismillah pun jadi baca Bismillahirrahmanirrahim ni baik yang jadi baca karen kihariakan ni pahalana mangir masjid tumatinta nasabaan tu Bismillahirrahmanirrahim antama surat Al-Fatihah seri ayat di surah Al-Fatihah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sekali karen mai kena kimasin empat palak dangan yakni antu almarhum Haji Ma'awiyah bin Muluk nasabat taubadi mudah-mudahan niki sallan salama keburuk nasanggen dan mangir akhirat niyakin kamasian kering Allah Subhanahu wa taala ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila al-marhum Haji Ma'awiyah bin Muluk bil kubur akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tadi ceramah tausiah yang dibawakan oleh Bapak Ustadz Sahabuddin CSPD. Kami mewakili keluarga yang ditinggalkan mengucapkan terima kasih dan semoga ceramah tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah tausiah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berakhirlah acara kita pada malam hari ini dan marilah kita menutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.